तो हे गाइस आज मुझे जाऊँ घर को आउ मत बस स्टॉप छाड़ापी आसते सब मोर सांग मैंने देखिपे ये जन रहा ये स्वामी ये तो बहुत खुशी अच्छी मुझे हॉस्टेल घर को पलाऊँ देखिपे तार हस के खुशी आने मन दुख अच्छी बस भी टाइम हो गला मोर मुझे कहे जा जा जल्दी पड़ा गोटे होगला तुमको खाया मिलनी कहीं 12टा टाइम तो गोटे बेले आमको लंच टाइम थाए गोटे दुटा से भीतर आपको पहुँचा पड़ो जा जल्दी पड़ा तो मैंने मत बाय बाय करके जाऊना टाटा फास्ट मुझे कहीदेव से कहीदेली भी चलना अभी आम बाहर जा बस स्टॉप मैंने जिनपतर जो रखीचे आम बेग भी माने बस आसीनी देखिपे बस को जगी जगी मो मुहर पूरा किसी ना हाल ना देखिपे पूरा काले मारे चुटी फुटी आगे सका उठिक गाधे जस्ट टिके खाई पलि आसती आम ये देखिपे मो दीदी तार बसी तार कह मुझे बस जगी मो मेकअप सब झड़गला तार मुझे देख कैमेरा देख तो मेकअप झड़ू ना देखुची से कैमेरा देखुची हाँ सब ठीक ठाक तो अच्छी मुझे जा टे पानी नहीं आसबू तार मुझे पानी नहीं आस हाँ पानी नहीं आसू कहीं आमको बहुत लंग रास्ता जावाक अच्छी तो ये पानी नहीं जा हाँ जल्दी जा पानीटा कौ पड़ो हाँ से चल जा पानी नहीं जापर आने खाली बोतल धरिक आम चलू पानी ये मिलगला आम पानी जल्दी जल्दी पानी भर्ती करदे पानी भर्ती करके हम चलू आमको मिल जाए पूरा ठंडा चिल्ड पानी जोटा कि आम बस रे पीबू देखिपे देखिपे जमीक मुझे कही बरमुंडा बस स्टाण्ड टी पगटा केमती माने वर्षा पाग टी जस्ट कर वर्षा हम देखिपे सब अच्छे आम जो मो बस सेवा अच्छी फाइनाली आम बस भीतर बसीगलुनि माने जिनपतर सब रखीदे बस पूरा पूरा फांका अच्छी मो दीदी बस आइलानी मुझे बाहर पाग केमती आपण मानक देखा देखिपे बाहर माने पूरा वर्षा पाग देख वर्षा पाग पूरा बाहर जमी वर्षा दौर वर्षा दौर तो सब गाड़ी फाँका से लोक मैंने भी नहांती कहीं वर्षा दौर ना सब भीतर अच्छा आम ड्राइवर जाइए बाहर को तो देखा अन्य गाड़ी भी अच्छी ये आखपाखे देखिपे सब बस गुड़िक ठिया आ बरमुंडा देखिपे आज वर्षा केमी हो जोरदार वर्षा हो रेनी सीजन आसलानी तो वर्षा हम ए हम डेरी न कर चल जा बस को कहीं बस छाड़ दी पलैब टाइम हो गला बस बाहर जीवर तथापि आपन को टिके देखे दे बाहर भ्यू ये देखु केमी मतलब माने वर्षा पागर बढ़िया देखा तभी आम बस भीतर पलि आस दीदी अच्छी एवं आम पूरा ऊपर को चढ़ी चुपचाप बस ऊपर देखिपे ऊपर व्यू थी बरमुंडा बस स्टाण्ड झरका फोटो वीडियो बनाऊँगी देखिपे आज एत खुशी मुझे घर को जाऊँ माँ सहित देखा बहुत खुशी रे भी अच्छी जहाँ भी हो सब किसी भल हो जाऊ मो लाइफ रे प्रॉब्लम तो आसूची प्रॉब्लम आउ न आसो यही ही मुझे चाहूँगी आपण मानकर एमती भल पाइबा मो ऊपर थाऊ जोटा कि आपण भी खुशी हे मु भी खुशी हो सब सांगर खुशी रहा तो देखिपे एवं भी वर्षा टिके टिके छाड़ी गलानी आमर बरमुंडारे बस छाड़ी गलानी वर्षा छाड़ी गलानी आम आसिक कौ बस स्टाण्ड पहुँच जाइए मुझे कहबिनी आपड़ कमेंट करेंगे कहे आम ए बस माने बस स्टाण्ड भीतर को जाऊे देखिपे बस स्टाण्ड भ्यू केमी ये वर्षा हैनी खरा ही देखिपे खाली वर्षा पाग कर कौ बस स्टाण्ड कमेंट कहे कौ बस स्टाण्ड जो मैंने जानते आउ वीडियो को लास्ट पर्यटन देखा थैंक यू धन्यवाद लाइक कमेंट सब्सक्राइब आउ कमेंट करेंगे आईटा कौटी आपण मैंने तो ए भी कहींपारे कौ जगह कमेंट कहतु मत आपर रहा आपण मानकर भल पाइबा एमती सब मो उपर थाऊ
ସେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଠିକ୍ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ମାନେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ପାଗ ଅଛି। ଆଉ ପୁରା NHର ଏବେ ଚାଲିଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ପୁରା ମାନେ ପଖାଳ ଖାଇବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ମୋ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରୁଥିବ ମୋ କଣ୍ଠରୁ, ଫିର୍ ବି ପଖାଳ ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଯିବି। ଏବେ ପୁରା ୱେଟ୍ କରୁଛି କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଭାବି ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋ ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖିକି ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ବାହାର ପାଗ ଯାହା ହେଉଛି, ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ, ଭାବୁଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମ ଗାଁ ରୋଡ଼ରେ ଚାଲିଛି ଆମ ବସ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାନେ ସନଲାଇଟ୍ର କେମିତି ଅଛି ଭିଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ସନ୍ ଅଛି, ମାନେ ସନଲାଇଟ୍ର ପୁରା ପଡ଼ିଛି ଆରାମସେ। ଭିଉ କେମିତି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭିଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପୁରା ମାନେ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ଅଛି ଏବେ, ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଅଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରା ହାଟଡି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ପୁରା ହଦଗଡ଼ ରାସ୍ତା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଆମର ପିଲାମାନେ ଏଠି ସବୁ ଅଧା ଖେଳୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ। ଇଏ ରହିଲା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନଦୀଟେ, ଆମେ ତାକୁ ପାହାର କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁର ଯେମିତି ଚାଷ ଜମିକି ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ପୁରା ସୁକୁନ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଚାଷ ଟାଇମ୍, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିକି ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଗାଇସ୍, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଆଖିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କି କେତେ ମାନେ ଦିନରେ ମୁଁ ଶୋଇନି। କାହିଁକିନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପୁରା 8ଟା ବେଳୁ ବାହାରିକି ଆସି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜଗିଲୁ ବସ୍କୁ। ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ଥିଲା, 1 ବେଳେ ହିଁ ବସ୍ ପାଇଲୁ। ତାପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ 7:30 ହେଇଗଲା। ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି ଏବେ ମୁଁ। ଆଉ ଏବେ ପାଇଁ ରହିଲି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ସେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏବେ ପାଇଁ ରହିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲେ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି, ବିଦାୟ ଦେବି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ।